Hello guys, the baby joker kay ganyan mga Diyos ko po, bago pa ko naligo na smile sa ta magawas ta guys, tawag guys, gawas na kita balik oy, joke lang. Let's go, gawas ta, mag room turn ta kung gusto ninyo, let's go na guys, tawag guys, kusog kayo hangin, tignan nyo naman yan, o kusog kayo hangin no, kaya na yung bagyo na pero mag-ampo sa ta nang mag-room turn ta guys, pag mo gawas mo sa balay or mosulod mo, makita na ninyong flower na gitanom ni mama napadyo diya guys, napatulo na sila diya sa kilid muna guys, tulo na sila guys, tapos naapadyo guys, tawa guys, o ninyo na hindi makita otro ha guys, o na guys, o mga gabmay pa na bag-o pa na gitanom. Joke lang guys, nasuko man. O napay duwa diya guys. Tawa guys. Diya guys, at tanga ako ay kabi ka kusog sa hangin. Nagtanga na ko no. Marang diya guys, matututo. Tawa guys ninyo guys. Natumbas ag hangin. Nakita na ko. Muna ako gitindog. Diya guys. Na diya balay guys, pero di na amo gipahimo pa na. Wala pa na nahuman. Kita ninyo no. Natatadiya na diya ako sukyog hangin no. Buti nga kung nakitaan ba niya. Joke lang. Tara na guys. Ito na tayo. Let's go. Na guys. Muna diya guys. Na. Ikaw na mong kuan sira-sira store. Na diya sa gawa. Diya sa sulod guys. Oh. Bye bye guys. Do not forget. Subscribe and comment and like. Bye.